اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله على هذا الخير الذي نحن وإياكم فيه. Alhamdulillah atas kebaikan yang kita semua ada sekarang di dalamnya. ببركة هؤلاء الرجال الذين من أجلهم اجتمعنا. Dengan keberkahan para wali-wali Allah, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalamnya. قوم همومهم بالله قد علقت. Kaum yang keinginannya telah terikat dengan Allah. فما لهم همم تسمو إلى أحد. Tidak ada keinginan yang lain kecuali kepada Allah. فمبلغ القوم خالقهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الأحد. Maka puncak keinginan mereka hanyalah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam perjanjiannya dengan Allah. فجعلهم الله نفعا في حياتهم. Maka Allah jadikan manfaat dalam kehidupan mereka. وجعلهم نفعا بعد مماتهم. Dan juga Allah jadikan manfaat setelah kematian mereka. وهذا المجلس من منفعة الإمام العلامة علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه. Dan majlis ini merupakan salah satu manfaat dari Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. فلا يزال نفع الصادقين مستمر. Maka senantiasa manfaat daripada wali-wali Allah itu terus berlanjut. لأنهم أهل صدق مع الله. Karena mereka orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkan Allah. عاشوا من أجل الله. Hidup karena Allah. وبلغوا دعوة رسول الله. Menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah. واتصلت قلوبهم بالله. Bersambung hati mereka dengan Allah. عرفوا كيف يناجون ربهم. Tahu bagaimana cara berdoa kepada Allah. قوم إذا أرخى الظلام ستوره. Kaum yang jika malam telah datang, لم تلفهم رهن الوطا والمضجع. tidak membuat mereka tidur di dalam empuknya بل kasur. تلقاهم عمود المعمد المحارب قوما لله أكرم بالركوب سجود الركعي. Tapi akan engkau temukan mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di atas sejadah mereka. هم صاحبوا ليلهم حتى يعلمهم قطع الطريق كأن الليل عيار. Mereka adalah kaum yang cepat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berjalan sehingga perjalanan mereka terasa singkat kepada Allah. شعث وغبر قيام في محاربهم كأنهم في ظلام الليل أقمار. Mereka sederhana dalam kehidupannya sampai-sampai mereka tidak dikenal sebagai orang-orang yang besar di sisi Allah. سقاهم الليل كاسات السرى فغدوا منها سكارى كأن الليل خمار. Diberikan mereka di waktu malam minuman khamar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mabuk dalam kecintaannya kepada Allah. وهذا الإمام الذي اجتمعنا اليوم من أجله وبركته من هؤلاء الأقوام. Dan imam yang kita peringati haulnya di pagi hari ini merupakan termasuk dari golongan orang-orang seperti itu. يكفيه أن سمي علامة الدنيا. Cukuplah dia dinamakan orang yang paling alim di muka bumi. وهو اسم جدير به. Dan nama seperti itu jaranglah didapatkan oleh orang lain. ليس مجرد وصف عابر. Bukan cuma sekedar sifat yang diungkapkan, بل هو أليق به رضي الله عنه. tapi memang gelar tersebut layak untuk beliau terima. وكيف لا يكون علامة الدنيا وشيخه عبد الله حداد يقول فيه والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. Bagaimana tidak digelari dengan orang yang paling alim di dunia, sedangkan guru beliau adalah Abdullah bin Ali Al-Haddad yang berkata kepadanya tidak ada di dunia ini orang alim seperti Abdurrahman. علم مع تواضع. Ilmu berserta tawadhu, مع انكسار لله كما سمعتم. beserta merendah di hadapan Allah seperti yang kalian dengar. جاء بعض المعترضين إلى مدينة تريم ليعترض على علماء تريم. Datang orang-orang yang ingin
berdebat dengan ulama-ulama tarim kepada tarim. والمعترضون في كل زمان لا يخلو منهم زمان من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan orang-orang yang ingin menyanggah selalu ada di setiap zaman walaupun dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. فنصبوا خيمتهم خارج تريم. Maka mereka mendirikan kemah mereka di luar tarim. سمع بالخبر علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله. Habib Abdurrahman ketika mendengar kabar tersebut, فلبس ثياب الفلاحين. berpakaian dengan pakaian para petani. وخرج إليهم. Keluar menemui mereka. وهم ما يعرفون من هذا. Mereka tidak mengenal siapa orang ini. ظنوا أنه أحد العوام الذين في تريم ما عنده شيء من العلم. Mereka mengira dia hanyalah orang awam biasa yang ada di Tarim yang tidak punya ilmu. دخل إلى عندهم. Sampai ke bertemu dengan mereka. قال ما الذي جاء بكم؟ Mereka berkata, atau Habib Abdurrahman berkata, apa yang membuat kalian datang ke sini? قال نحن لم نأتي إليك جئنا لأسيادك. Mereka berkata bahwa kami tidak datang untuk menemuimu, tapi menemui para ulama-ulamamu. قالوا ماذا تريدون من أسيادي؟ Apa yang kalian inginkan, kata Habib Abdurrahman, dari ulama-ulamaku? عندنا أسئلة نريد نسألهم. Kami punya pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada mereka. وما هي أسئلتكم؟ Dan apa pertanyaan kalian itu? قالوا سنسألهم عن كذا ونسألهم عن كذا ونسألهم عن كذا. Kami akan tanya kepada mereka tentang ini dan ini dan ini. قال بسيط سيجيبوكم بكذا وكذا وكذا. Habib Abdurrahman katakan bahwa ini pertanyaan mudah dan aku jawab dengan hal ini dan ini dan ini. انبهر الجماعة. Maka mereka semua terkagum. هذا عامي من عوامهم. Ini seorang awam dari awam di kota Tarim. أجاب على أسئلتنا ونحن نريد نناظر علماءهم. Menjawab pertanyaan yang kami ungkapkan, sedangkan kami datang bertujuan untuk bertanya kepada para ulama di sini. كلما أتوا بسؤال قال سيجيبوكم بكذا وكذا وأعطاهم الجواب الذي يفهمهم. Setiap kali mereka bertanya, Habib Abdurrahman berkata bahwa para ulama di Tarim akan menjawabnya dengan jawaban seperti ini. ثم قال لهم اسمعوا سيسألكم أسيادي عن كذا وعن كذا وعن كذا فأفحم القوم ولم يستطيعوا الجواب. Kemudian Habib Abdurrahman berkata kepada orang-orang itu, dengarlah bahwa para ulama-ulamaku di Tarim akan bertanya kepada kalian tentang hal ini dan ini dan ini. Kemudian mereka diam dan tidak bisa menjawab. هذا علامة الدنيا. Inilah alamatud dunya. نريد نقتدي بهذا الإمام. Kita harus meneladani imam ini. سمعتم قال أموت في جوفي 17 علم لم أسأل عنه. Kalian dengar bahwa beliau berkata, aku meninggal. Habib Abdurrahman berkata, aku meninggal dan 17 ilmu tidak pernah ditanyakan kepadaku. إيش هذه العلوم؟ Ilmu-ilmu apakah ini? وإيش نصيبنا منها؟ Dan apa bagian kita dari ilmu-ilmu وإيش ini? قدوتنا بهذا الإمام؟ Apa peneladanan kita terhadap imam ini? هذه الحولية التي عقدت ليس مجرد ذكر الإيمان ونذهب فقط. Hal seperti ini bukan hanya sekedar diadakan untuk mengenang imam ini kemudian kita pulang. لكن هي خطابات روحية لأنفسنا. Tapi ini adalah perintah ruh untuk kita semua. أين نحن منهم؟ Di mana kita dari mereka? صارت مشرقة وصرت مغربي شتان بين مشرق ومغربي. Sangat jauh perbedaan antara kita dengan mereka seperti barat dan timur. عندما نذكرهم لنذكر أنفسنا بصفاتهم. Ketika kita menyebut mereka untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang sifat-sifat لنذكر mereka. أنفسنا بعلومهم. Untuk mengingatkan diri kita tentang ilmu-ilmu mereka. ونبكي على أنفسنا. Kita menangis kepada diri kita sendiri. ونتحسر على ما ضيعنا من أوقاتنا. Dan kita bersesal atas diri kita sendiri, atas apa yang telah kita lewati. ولنخرج من المجلس مخاطبين لأنفسنا أين نحن منهم. Dan hendaknya kita keluar dari majelis ini dengan mengatakan kepada diri kita, di manakah antara kita dengan mereka. ثم نحمل أنفسنا على الاقتداء ولو باليسير كما سمعتم في كلام الحبيب علي بن عبد الله. Kemudian kita bawa diri kita untuk mengikuti dan meneladani mereka walaupun sedikit sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bin Abdullah. جزا الله خير الحبيب المفضال الشهم الكريم علي بن حسن بن فقيه على هذا المجلس وهذا الاجتماع. جمعكم ببركة جده الحبيب عبد الرحمن. Semoga Allah membalas kebaikan dari Habib Ali bin Hasan Balfaqih yang telah mengumpulkan kalian semua untuk mengingat haul kakek beliau. شرفت هذه البلد
بإقامة هذه الحولية وبوجود الحبيب علي عندكم في هذه البلد نعمة كبيرة نيابة عن أهله وعن أسلافه إن شاء الله. Dimuliakan negeri ini dengan adanya acara haul seperti ini dan adanya Habib Ali di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka. وهي سوابق سبقت. Itu adalah ketentuan Allah yang telah ditentukan sejak dahulu. قبل أن نولد جميعنا وأن المجلس سيعقد. Sebelum kita semua dilahirkan bahwa majlis kita pada hari ini akan dilaksanakan. لتتصل الصلات بمن مضى. Agar terhubung ikatan itu dengan orang-orang yang telah lalu. وعسى أن تقام هذه الصفات في ذوات في هذه البلد. Dan mudah-mudahan sifat-sifat yang mulia yang kita dengar di hari ini juga tersebar ke penduduk di negeri ini. يكفينا الأذواق التي سمعناها في الرشفات. Cukuplah bagi kita cita rasa yang kita dengarkan dalam Ar-Rasyafat. عندما طلب علماء الحرم من الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله أن يصف لهم أحوال الرجال وهؤلاء الذين مضوا على الصدق يريدون يعرفون شيء من أخبارهم. Ketika meminta kepada Habib Abdurrahman Balfaqih, ulama-ulama yang ada di Mekah, untuk mengetahui sifat-sifat para wali dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فألف لهم هذه الرشفات إخواننا بالمسجد الحرام. Maka Habib Abdurrahman menjawab pertanyaan itu dengan mengarang Ar-Rasyafat yang dimulai dengan saudara-saudaraku yang berada di Masjidil Haram. Ya Rabb, barakat صدق هذا الإمام تمطر على قلوبنا في هذه الساعة. Mudah-mudahan dengan keberkahan imam ini Allah Subhanahu wa taala menyirami hati kita dengan rahmatnya. Ya Rabb, وعلوم هذه الإمام تفتح على قلوبنا في هذه الساعة. Mudah-mudahan ilmu dari sang imam ini menjadi milik kita semua di siang hari ini. Ya Rabb, آثار الصدق التي كانت عنده تسري إلينا في هذه الساعة. Mudah-mudahan jejak dari kesungguhan imam ini kepada Allah tersebar di kita semua. فنخرج من هذا المجلس بحال غير الحال الذي دخلنا به. Keluar dari majlis ini maka telah berganti keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Ya Rabb, ثبتنا على منهجهم. Ya Allah, tetapkan kita di jalan mereka. Ya Rabb, وارزقنا الصدق معك في جميع أحوالنا. Berikan kami rizki berupa kesungguhan kepadamu di setiap keadaan kami. ربي فانفعنا ببركتهم. Ya Allah, berikan manfaat kami berkat mereka. واهدنا الحسنى بحرمتهم. Tunjukkan jalan yang lurus dengan keberkahan mereka. وأمتنا في طريقتهم. Matikan kami di jalan mereka. وأمتنا في طريقتهم. Matikan kami di jalan mereka. وأمتنا في Matikan طريقتهم. kami di jalan mereka. ومعافاة من الفتن. Jauhkan kami dari seluruh fitnah. يا رب لا تخلف أحد منا عن ركبهم. Jangan jauhkan kami dari rombongan mereka seorang يا pun. رب لا تطرد أحد منا عن بابهم. Jangan usir salah seorang pun dari kami dari pintu mereka. يا رب ومن حضر في المجلس ينصرف وقد غفرت ذنوبه كلها يا الله. Ya Allah, siapapun yang datang di majlis ini semoga dia pulang dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampuni. بارك في الحاضرين أجمعين. Berkahi semua yang hadir. في أهل بيوتهم أجمعين. Orang-orang yang ada di rumah mereka juga berkahi. وأتمم العمارة الظاهرة والباطنة لهذا المعهد المبارك. Dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan dari pondok pesantren ini. احفظ حبيبنا علي بن حسن وأطل عمره في خير وعافية. Habib Ali bin Hasan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. وأقيموا في مقام الخلافة لأهله وأسلافه. Allah jadikan wakil daripada pendahulu mereka. واجعل له منهم مدد وافر ونظر حاصل. Ya Allah, berikanlah kami anugerah yang besar. يا رب لا تحرم أحد منا هذه الخيرات. Ya Allah, janganlah haramkan kami dari kebaikan-kebaikan ini. يا رب ارزقنا الصدق يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, berikan kami kesungguhan, wahai yang maha murah dan يا رب بلغنا المنى وفوق المنى وفرج على أمة النبي محمد. penuhi harapan kami, ya Allah. آمين اللهم آمين. آمين. آمين اللهم آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.